হে গাইস হোয়াটসঅ্যাপ, আজকের এই ভিডিওতে আমরা কথা বলবো এমার্জেন্সির অফিসিয়াল ট্রেলারটাকে নিয়ে। তো এই সিনেমাটা হচ্ছে ইন্দিরা গান্ধীর বায়োপিক, অর্থাৎ তার জীবনের ওপর নির্ভর করেই বানানো হচ্ছে, বেশ করে বানিয়েছে। এবং এই সিনেমায় ডিরেক্ট করেছেন কঙ্গনা রানাওয়াত, এবং এই সিনেমায় ইন্দিরা গান্ধীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন কঙ্গনা রানাওয়াত। এই সিনেমার প্রডিউস করেছেন কঙ্গনা রানাওয়াত, এবং এই সিনেমাটা লিখেওছেন, অর্থাৎ এই সিনেমাটা গল্পও লিখেছেন কঙ্গনা রানাওয়াত। তো যাক, স্ক্রিন প্লে এবং ডায়ালগ লিখেছেন রিতেশ শাহ। যাই হোক, এইটাতে কঙ্গনা রানাওয়াত নেই, এটা দেখে বেশ ভালো লাগছে। তো চলো দেখা যাক যে এবার এই সিনেমাটা অর্থাৎ এই সিনেমা ট্রেলারটা কেমন হয়েছে। কঙ্গনা রানাওয়াত কিন্তু খুব ভালো একজন অভিনেত্রী, কিন্তু তার ব্যক্তিগত জীবনে তিনি যেরকম কাজকর্ম করে বেড়ান এবং তার এফেক্ট সেটা কিন্তু খুব খারাপ হয় তার জন্য, তার কেরিয়ারের জন্য। তো এবার চলো দেখা যাক যে এই সিনেমার ট্রেলারটা কেমন হয়েছে। 1 2 3 স্টার্ট। सत्ता यानी ताकत। सरकार वो चुनिए जो आपके लिए कड़े निर्णय ले सके, जिसमें दम हो। जिसके हाथ में सत्ता होती है वो कहलाता है शासक। इंदिरा गांधी ने असम जाकर उसे भी कश्मीर बनने से बचा लिया। पहले तो तुम मुझसे सीखा करती थी, मगर अब सिखाना चाहती हो। हारा हुआ इंसान कभी किसी की चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता। गूंगी गुड़िया ने तो अपने बाप को नीचे गिराकर उसकी कुर्सी हड़प ली। राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। बॉर्डर पे क्या सिचुएशन है? हमें वापस फाइट करना चाहिए। वाजपेयी जी, मैं एक राजनेता से मोल भाव करने आई थी, मगर सामने सिर्फ एक सच्चा देशभक्ति का। इंदिरा जी, देश हमारा भी है। Sam, are you with me in this? I am with India, Prime Minister. You have effectively declared war on Pakistan. You should have rethought this decision. You have weaponry. We have courage. That's all it takes. इंडिया बोलने लगी है। ये शिमला एग्रीमेंट तो भारत की बहुत बड़ी हार है। यही होता है जब कोई व्यक्ति देश सेवा के लिए नहीं, सत्ता के लिए लड़ता है। हम सबकी नजर आपकी कुर्सी पर है कि कब आप कुर्सी से गिरे और ये लपक ले। संपूर्ण व्यवस्था बदलने का एक ही रास्ता है, संपूर्ण क्रांति। क्या बैड न्यूज है? जेपी, शिमला एग्रीमेंट, रेलवे स्ट्राइक, विच वन? संजय, अपनी कुर्सी की रक्षा करना तुम लोगों का कर्तव्य है। एक बार छोड़ दी तो गई। ये देश एक खुली जेल बन जाएगा। पूरी कैबिनेट की सहमति आवश्यक होती है इंदिरा जी। मैं ही कैबिनेट हूँ। आज ये सब कोर्ट्स बंद, अखबार, ऑफिसेज, प्रिंटिंग प्रेसेस, सबकी बिजली काट दो। किसने सोचा था कि लोकतंत्र का ऐसे गला घुटेगा? हर आवाज जो उसके खिलाफ उठेगी कुचल दी जाएगी। आपातकाल भारत के लोकतंत्र पे एक काला धब्बा है। सारे देश में तुम्हारे खिलाफ नफरत का माहौल पैदा होता जा रहा है। नफरत, 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 और मिला क्या है मुझे इस देश से? तुम जानते हो कि हमारी पार्टी को क्या चाहिए? पार्टी ਨੂੰ ਵੋਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। India is Indira, and Indira is India. তো এখানে যে ট্রেলারটা দেখলাম, এবং ট্রেলারটা দেখে কিন্তু ইমপ্রেসিভ লেগেছে, এবং একটা জিনিস দেখে ভালো লাগে যে এখানে যে বিল্ড আপের পোর্শনটা ছিল সেটা কিন্তু খুব রিয়েলিস্টিক ছিল, কিন্তু এখানে যে পে অফের পোর্শনটা মানে সেকেন্ড হাফটা ট্রেলারে, সেটা কিন্তু অতখানিও আমাকে ইমপ্রেস করতে পারেনি। বাট এখানে মানে ইন্দিরা গান্ধীর চরিত্রে কঙ্গনা রানাওয়াতকে কিন্তু দেখে কিন্তু বেশ ভালো লাগছে, এবং দেখে কিন্তু খুব মানিয়েছে। মিলিন্দ সোমানকে শ্যাম বাহাদুর হিসেবে মানে সলিড, মানে একবারের জন্য মানে করা যায়, মানে পারফেক্ট কাস্টিং, ঠিক আছে। এবং বাজপেয়ী চরিত্রে শ্রেয়াস তালপাড়েকে নিয়েছে, তো সেটা আমি জানি না কীরকম, অতটা আমাকে ইমপ্রেস করতে পারেনি। তবে এন্টায়ার জিনিসটা কিন্তু দেখে বেশ ভালো লাগছে, ঠিক আছে। এই যে পিসটা আমরা দেখছি সেটা কিন্তু দেখে বেশ ভালো লাগছে, যে প্রোডাক্টটা এসছে সেটা কিন্তু দেখে বেশ ভালো লাগছে। কিন্তু এরপর যখন কঙ্গনা রানাওয়াত বানাচ্ছেন, এবার এটা কতখানি অরিজিনাল সিনারিওকে বলবে বা কী করবে সেটাকে নিয়ে খুবই সন্দেহ আছে। তো হোপ ফর দ্য বেস্ট। তো আজকে আমাদের ভিডিওটা এখানে শেষ করলাম। কমেন্ট করে জানাও যে তোমাদের কি রিয়াকশন এই ট্রেলারটাকে দেখে, আর সাবস্ক্রাইবটা প্লিজ করে দাও যাতে আমার সাথে তোমাদের আবার দেখা হয়। বাই বাই।